vlog. Guys. Di na namon import to baga na siya ka na. Marahil pagpagbaw. Ha? Marahil pagbaw. Maral ti pegbaw. Puro ka na lapalusad. Relax lang ay. Dodohayaran ni Mr. Wong dito, boss. Hijitli nga ni Mr. Wong. Nasa ka. Ay, gagaling dora na. Mr. Jitli nga ni Mr. Wong. Amin yung sinisiring na Grandmaster. Adiyo. Sa pelikulan kuan. Sauling. Sa Ground Prince. Oh, guys. Ano yung masisiring? Nga di ano ito bang? Kay ano? Mr. Jitli, ano yung masasabi? Ha? Okay na, okay. Okay na? Okay. Okay. Itong kuan. Pagtuok. Wala la tuok kay. Hanap pilawod. Hay ni ilawod adi. Ano niyo baga masisiring? Ha? Okay, good. Ay, makapoy pa. O sige. Baga relax anay kung baga makapoy pa. Ano nga ho? Hulat? Hulat. Adna sina ka. Anong dito sa club? Import niya ng adlawhan Martes. Singiladong adlaw. Ada. Duwera kanina na. Wari ka pa kaabot kanina ni mo baga sangkay luwat din nga sa. Mr. Jitli ha. Si Mr. Wong adidi. Ada pa, ato pa boss, nagpabilin. Mr. Idol. Bigyan tiner. Abdul. Yes. Idol. Laban lang tayo. Laban. Kunting-kunting tiis na lang. Adi Mr. T. Thomas. Thomas. Rin tayo. Ito pa naman duduha, namimiling pa yung sideline. Sideline kami ani guys, kay baga kinanglan namon baga budget asap. At ni Mr. Wong. Ito pa, masyaram pa o harayo pa.